ब्रिटिशनि गाहाय जाना हाग्रामा महिलारिल' नङा, आंगो बिसि सेउलि महिलारियाबो सिगांबोदों रायजोनि हाबा मावनो। थारैनो बाख्नायथाव आंगो बिसिल' जाना थायासै सेउलि महिलारिया। रायजोफोरनि जौगानाय खामानि मावनो सिगांबोबाय सेउलि महिलारि। आसाम आयेन आफादनि बिसायख'थि बादायनो सिगांबोदों ब्रिटिशनि गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारिनि आंगो बिसि सेउलि महिलारि। 3 नं क'क्राझार आयेन आफाद बियाबाव BPF राजखान्थि दोलोनिफ्राय इन्डिएनि जाना जथायै बिसायख'थि बादायगोन सेउलि महिलारि। फैगौ 9 एप्रिलाव खुंजागोन बिसायख'थि आरो 4 मे खालाराव फोसावजागोन आसाम आयेन आफादनि बिसायख'थिनि फिथाइ। रोजा रोजा रायजोफोरा सेउलि महिलारिखौ मदद होनो सिगांबोनायखौ नुनो मोन्दों। दिनै गावनि आंगो हौवा एबा फिसाय अदेबानि ब्रिटिशनि गाहाय हाग्रामा महिलारिखौ बिजाथिलाइ गथायनाय हाबाफारियाव आंगो बिसिनि जाना बिबुंथि लाखिनायखौबो नुनो मोनो। yang bisa powerful ni, terima kasih Zikir. Terima kasih. Reform boy. আমি সকল জাতি জনগোষ্ঠীকে সম্মান দিয়ে আহিছো। সকল জাতি জনগোষ্ঠীক আমি সম্মান দিয়ে আহিছো, সম্মান দিয়ে যাব। আমার বিপরীত সকল জাতি জনগোষ্ঠী মিলি পেলাই গঠন করা তো এই হিসাবে আমি আমার বিপরীত তরফ করা একজন রাজবংশী কমিউনিটি করা আমি প্রার্থিত্ব করেছি। আর আমি যিখিনি দলৰ পৰা বাছনি কৰিছে কেণ্ডিডেট ঠিক কৰিছে হয়তো আমাৰ যিসকল কেণ্ডিডেটে ৰাইজৰ লগত কাম কৰিব পাৰে সকলো জাতি জনগোষ্ঠীকে সমানে সন্মান দি পেলাই কাম কৰিব পাৰে এনেকুৱা কেণ্ডিডেট আমি বাছনি কৰিছোঁ।